Halo teman-teman semua, apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bersama channel Limpung 1. Kali ini kita akan lihat mainan lagi ya. Langsung saja di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil molen. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pengangkut hewan. Rp25 juta segera naik ke truk oleng. Yang pertama tadi 60 ya Mas? 60 juta. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada lokomotif. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada kapal polisi. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Bego Excavator. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada motor trail. Oh, tolong banget, gila. Gila.
bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil box. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil truk kontainer. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bus. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil towing, pengangkut mobil-mobil. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil dump truck. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow. Lihat teman-teman. Di sini ada mobil eksavator alias Bego.
Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bus. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil loader. Loader bentuknya kayak gini. Wow. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil crane. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pengangkut hewan. Ini ada hewannya kan? Pinggir yang besar, yang tengah yang kecil. 25 juta segera naik ke truk oleng. Yang pertama tadi 60 ya Mas? 60 juta. Bagus sekali ya teman-teman. Ya, taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil bulldozer. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil molen.
mixer. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil Formula One. Wow, bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil off-road. Bagus sekali ya teman-teman. Taruh di sini. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel Limpung 1. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan. See you. Bye bye.